doon sa may ano, sa dulo. Puntahan na lang kita dyan, ma'am. Okay, nakita ko na kuya. Oo, sige, ma'am. Dito ko kasi mainit eh. Turn right onto Commonwealth Avenue, Don Mariano Marcos Avenue. Alanganin kasi eh, no? Nandyan ka lang eh, no? Kanina pa pabalik-balik to ah. Kanina pa kayo nag-book, ma'am? Head toward Don Kanina pa kayo Jose. nag-book? Yan lang kasi, sabi ko pag umikot ako malayo pa po eh. PUP. Tara po. Okay na kayo, ma'am? Okay na po. Tara po. Cellphone mo, mama. Nag-cellphone ka ba, ma'am? Wala. Nga-upload yung cellphone mo yan. Kuya, pwedeng dyan na lang po sa may 7-Eleven. Magpapakash out lang. Sige, Ay, ma'am. doon na lang po pala sa may ano, tindahan. Ah, doon, ma'am. Sa kabila. Dito na lang po. Dito, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po.